Genuine Duwon Korea CRDI radiator. Now for 2013 Hyundai Accent CRDI hatchback sedan radiator. Yan po siya. So yan, authentic yan. May naka-emboss na Duwon. Tapos ito siya. Ayan, sticker. Ayan, latest pa yung production date nya, 2024. So ayan po. Ayan siya. Then yung drain plug, ayan, nasa baba. Ito siya, mga mounting bracket na ito. Okay, 2013 2018 Hyundai Accent CRDI radiator. Tapos ito yung genuine Hyundai Mobis na radiator hose. 3 pieces po yan, upper and lower na yan. Okay, yan po yung complete nila. So plug and play lang ito sa Hyundai Accent CRDI. Ayan po, Duwon radiator. Ayan siya. Ayan yung mounting niya. Alright. Okay.